Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce our team for chapter 4. First, Muhammad Torik Ramadan, name 2023 0140 100. Second, Noval Zuhdi Rabbani, 2023 104 0061. And me, Rizky Gustafil Maulana, name 2023 1014 0060. And last, Aziz Dwi Mukti, 2023 01400887. Okay, about chapter 4, section and objective. First, preventive maintenance does use a cloth or a duster to clean the outside of the computer case. If using a cleaning product, put a small amount onto a cleaning out of the case. Dust on the outside of a computer can travel through cooling fans to the inside. Accumulate dust prevent the flow of air and reduce the cooling of components. Hot computer components are more likely to break down. Remove dust from the inside of computer using a combination of compressed air, low airflow as the vacuum cleaner, and small. Preventive maintenance internal component. Like more, a basic checklist of components to inspect for dust and damage includes first, CPU, heat sinks and fan assembly. 2, RAM modules. 3, storage device. 4, adapter cards. 5, cables. 6, power device. And 7, keyboard and mouse. Preventive maintenance environmental concerns. An optimal operating environment for a computer is clean, free of potential contaminants, and within the temperature and humidity range specified by the manufacturer. Preventive maintenance software. Verify the installed software is current. Follow the policies of the organization when installing security updates, operating system and program updates. Create a software maintenance schedule to first, review and install the appropriate security software and driver updates. 2. Updates the virus definition files and scan for virus and spyware. 3. Remove unwanted or unused programs. And last, scan hard drive for errors and defragment hard drive. Preventive maintenance environmental concerns. An optimal operating environment for a computer is clean, free of potential contaminant, and within the temperature and humidity range specified by the manufacturer. Preventive maintenance software. Verify that installed software is current. Follow the policies of the organization when installing security update, operating system, and program update. Create a software maintenance schedule to review and install the appropriate security
software and drive update. Update the virus definition file and scan for virus and spyware. Remove unwanted or unused program. Scan hard drive for error and defragment hard drive. Troubleshooting process. The troubleshooting process. Step 1. Identify the problem. Step 2. Establish a theory of problem cause. Test the theory to determine the cause. Establish a plan of action to resolve the problem and implement the solution. Verify full system functionality and it appreciable. Implement preventive measure. Step 6. Document finding, action, and outcome. PC Common Problems and Solution. Masalah pada komputer bisa disebabkan oleh hardware, software, jaringan, atau kombinasi dari ketiganya. Beberapa jenis masalah akan lebih sering Anda hadapi daripada yang lain. Berikut adalah beberapa masalah umum hardware. Yang pertama, perangkat penyimpanan. Masalah perangkat penyimpanan sering terkait dengan koneksi kabel yang longgar atau salah, format drive dan media yang salah, serta pengaturan jumper dan BIOS yang tidak tepat. Yang kedua, motherboard dan komponen internal. Masalah ini sering disebabkan oleh kabel yang salah atau longgar, komponen yang rusak, driver yang tidak tepat, dan pembaruan yang rusak. Yang ketiga, power supply. Masalah daya sering disebabkan oleh power supply yang rusak, koneksi yang longgar, dan watt yang tidak memadai. Yang keempat, ada CPU dan memori. Masalah prosesor dan memori sering disebabkan oleh instalasi yang rusak, pengaturan BIOS yang salah, pendinginan dan ventilasi yang tidak memadai, serta masalah kompatibilitas. Kemudian display. Masalah display sering disebabkan oleh pengaturan yang salah, koneksi yang longgar, dan driver yang salah atau rusak. For the first step is identify problem. Step 1, identify problem is customer information are company name, contact name, address, and phone number. Next, computer configuration. Computer configuration are manufacturer and model, operating system, network environment, and connection type. The next, problem description. This are open-end question and close question. Error message, beep sequence, LEDs, and pause. For the second step is establish a theory of probable cause. Yes, for the second is establish a theory of probable cause. Our device is power off, power switch for an outlet is turned off, surge protector is turned off,
lost external cable connection, non-bootable disk in design boot drive, incorrect boot order in BIOS setup. For the third step is test the theory to determine the cause. Yes, the third step is the test the theory to determine the cause. As common step to determine cause are: ensure the device is power on, ensure the power switch for an outlet is turned on, ensure the surge protector is turned on, ensure the external cable connection are secure, ensure that the designed boot drive is bootable, and verify the boot order in BIOS setup. For the fourth step is establish a plan of action to resolve the problem and implement the solution. If no solution is achieved in the previous step, further research is needed to implement the solution. Are helpdesk, repair logs, other technician, manufacturer, FIQ website, technical website, news groups, computer manuals, device manuals, online forums, and internet search. For the 5 steps is verify full functionality and, if applicable, implement preventive measure. Are the reboot computer, ensure multiply application work properly, verify network and internet connection, print a document from one application, ensure all attached device work properly, and last, ensure no error message are received. Personal reference tools. Personal reference tools meliputi panduan pemecahan masalah, manual produsen, panduan referensi cepat, dan jurnal perbaikan. Selain faktur, seorang teknisi menyimpan jurnal pembaruan dan perbaikan, seperti catatan, jurnal, riwayat perbaikan. Catatan yang dimaksud seperti membuat catatan saat melakukan proses pemecahan masalah dan perbaikan. Merujuk pada catatan ini untuk menghindari mengulangi langkah-langkah dan menentukan apa yang perlu dilakukan selanjutnya. Yang kedua, jurnal. Jurnal yang dimaksud di sini yaitu sertakan deskripsi masalah, solusi yang telah dicoba untuk memperbaiki masalah, dan langkah-langkah yang diambil untuk memperbaiki masalah. Catat perubahan konfigurasi yang dibuat pada peralatan dan bagian pengganti yang digunakan dalam perbaikan. Itu semua dicatat dalam jurnal. Catatan dalam jurnal yang tadi akan bisa sangat berharga saat menghadapi situasi serupa di masa mendatang. Ketiga, riwayat perbaikan. Buat daftar rinci masalah dan perbaikan, termasuk tanggal, bagian pengganti, dan informasi pelanggan. Riwayat ini memungkinkan seorang teknisi untuk menentukan pekerjaan apa yang telah dilakukan pada komputer tertentu di masa lalu. Kemudian, what is reference tool? Internet reference tool. Internet reference tool adalah alat atau sumber daya yang tersedia secara online
yang membantu pengguna dalam mencari informasi, data, atau referensi tentang berbagai topik. Ini bisa berupa berbagai situs web, database online, perpustakaan digital, atau aplikasi yang dirancang untuk membantu orang menemukan informasi yang mereka butuhkan dengan cepat dan efisien di internet. Contoh dari Internet Reference Tool yaitu termasuk search engine seperti Google atau situs web referensi seperti Wikipedia atau basis data jurnal ilmiah seperti PubMed, dan berbagai situs web atau platform khusus yang menyediakan informasi tentang topik tertentu seperti kamus online, ensiklopedia digital, atau perangkat lunak manajemen referensi untuk peneliti. Ya, segitu saja dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.